नमस्कार भाई और भौणी माने आपण माने जदि आगकू एभली वीडियो देखा पाई चाहूथिले चैनल टाकू सब्सक्राइब करनियंतु। आगकू आ भलो भलो एंटरटेनमेंट वीडियो गुडा आपण माने देखि पारबे, हसी पारबे, कुट्टू कुट्टा मजा नै पारबे। सीटा पाई जल्दी जल्दी चैनल टाकू सब्सक्राइब करंतु। तो फ्रेंड्स मुई आसचे मिस्टर कोरापुटिया दादा स्टूडियो के आ मुई गोटे जिनिस चोराबार लगे आसचे फ्रेंड्स। सेटा होचे कि सिल्वर प्ले बटन। तो देखि नियो फ्रेंड्स मुई चोराबार लगे आसचे आ मोर सामना ती हेका होचे। तो मुई चोराबार लगे ट्राई करूछन। के रे सेठी के जानि देले कि मुई पोला जाय ना एटा कोन चोरी करिया पे आछछु? सब सरी गला लागे सब सरी गला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, लेट्स एक्सप्लोर ओडिशा। तो मुई अच्छे फ्रेंड्स आज मेन सिटी बोरीगुमारे। तो इना फ्रेंड्स गोटे मोर संपर्क दादा गोटे मिलले आ तांकर घरे आज आसिकर मुई गोटे नाइट काटिछे। आ एबे सकालु देछन कि चा आ रिसेंट एका चा संगे एका नाश्ता तार संगे देछन तरकारी। तो एटा खाई करी फ्रेंड्स मुई देखो छे आपण मान के तांकर फैमिली आ मुई गोटे हाई फाई घरे अच्छे कि बहुत दिन परे एंता गोटे घर ही मते मिली छे जेने कि मुई नाइट रहबाटा। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि मुई ने रही छे तांकर घरे आ मुई नाश्ता टिके खाई सारला परे फ्रेंड्स आपण मान के आगे देखो छे। फ्रेंड्स ताकर घर किछि एंता अच्छे आ घरे आनी करी मते इने रहबा लागि मते सहाय्य करछन। आ मोर साइकिल तांकर घर भितरे एका अच्छे देखिनियो आ एटा तांकर घर है आ ई बेड देथिले मते सुइबार लागि। तो मुई जस्ट देइछन नाश्ता। तो मुई नाश्ता एका नै खाइबार आ भाईना एबे खाउछन कि एटा होछन तांकर घर दीदी आ सेटा होछन माँ आ सेटा सान दीदी आ एटा होछन से भाईना। कम के मुई बाय करते नि कि ओहो भाईना होछन कि हमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो लोग है कि केंदा करे मते जानले पचारू छे केंदा रे मते जानलो दादा तमे मई हय मोर मामुर पिलर सांगी नाही संदी आस्तिलो तापरे पार्क लोग भेटली किन गार बइलु नपड़ार बइलो नपड़ार बोले किन तमर गां किन डावनी तापरे खड़ियार पाखे मोर मामू घर छ डमझेर बनी सेनो परिचय होला। तो एटा ताकर टोटल फैमिली है फ्रेंड्स आ ताकर किचन रूम जस्ट एबे रिसेंट एटा गरमा गरम देछन आ मुई नै खाबार ताली। तो तांकर घर भितरे गा मोर जेते लगेज सब रखा है छे आ मुई ने ई बेड देथिला मते इने सुइबा लागि आ नाश्ता आइटम किछि देखिनियो सामना रो एंता किछि नाश्ता देछन सकाल रो एका। दादा को पूजा पाठ हो रहा है और पूजा पाठ के चल रही वर्तमान समय 9:30 रु प्लस हो 10 बजवा एबे जस्ट किछि समय परे और तांसे तांगर पूजा पाठ इना फ्रेंड्स मुई दर्शन के करछे मांगे दादा भी प्रिपेयर होछन रेडी होछन बाहर। तो फ्रेंड्स बोरीगुमारो किछि दूर आगे आसले फ्रेंड्स कि बरगछ माने सब सो एसी आ गोटे छक पड़सी फ्रेंड्स कि इना केन रास्ता जीवाटा मैं अपन के गाइड करनी। तो इना टिके ठंडा ठंडा लागला फ्रेंड्स मस्त लागला टिके आ आगे जेन छक पहुंचे फ्रेंड्स कि छक रे केन रास्ता जीवाटा मैं अपन मन के कहूं छे लेफ्ट साइड रास्ता जीवार पड़वा आ इना अच्छे कुमुली अच्छे इनु 17 किलोमीटर अच्छे आ मुई लेफ्ट साइड रास्ता के नहीं करे जाऊ छे। तो आगे फ्रेंड्स की पार्क टाइप किसी अच्छे फ्रेंड्स आ इने गोटे मंदिर अच्छे हंदा लागु फ्रेंड्स कि देखि पारुछ केते केते ध्वजा माने सब लगा है छे आ सत के साथ एका फ्रेंड्स कीटा गोटे मंदिर एका है बेले गोटे देवी मां कर गोटे मंदिर है देखिनियो। तो एंता किछि अच्छे मां कर मंदिर भी जय माँ दुर्गे मत लगे कि फ्रेंड्स एटा दुर्गा माँ मंदिर है आ देखि पारछ केते ध्वजा इने लगा है फ्रेंड्स आ ई रास्ता रे ही इनु मते 17 किलोमीटर परे ही मैं कुमुली पहुँचू छे। तो वीडियो रे फ्रेंड्स कंटिन्यू रहबे। आज जेन मोर इम्पोर्टेंस पर्सन होचन कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो अंश विशेष तांकर ऊपर एका कि हमर देशिया लोकर भाषा जेते अच्छे आदिवासी लोक जेते भाषा अच्छे जेते परंपरा के प्रेजेंट करछन वीडियो माध्यम रे कॉमेडी माध्यम रे। तो कोरापुट रो होछन कि मिस्टर कोरापुटिया सुशांत दादा। तो तांके ही आज देखा करवा लागि जोछे साक्षात हवा लागि जोछे मीटअप करवा लागि जोछे।
फाइनाली फ्रेंड्स मुई आसिक पहुँची जाए कुमुली आपण मानके कुमुली के स्वागत करुचे देखिनियो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो। तो एबे पहुँचुचे कि मुई कुमुली बहुत जल्दी आपण मानके साक्षात करुचे मिस्टर कोरापुटिया दादा संगे दादा संगे मते मिसवा लगे बहुत एक्साइटेड लगुचे। तो रही नहीं पार्बार फ्रेंड्स तांकर बिना तो बहुत जल्दी आपण मानके नहीं कर जाऊे मिसोचे कोरापुटिया दादा संगे। तो फ्रेंड्स मोर एंट्रीटा होते कि कुमुली दादा बागर व्यू अच्छे लेफ्ट साइड गोटे बहुत बड़ गोटे मंदिर बनते कलर तो इना जब कलर हो फाइनाली मुई बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं पहुँचे दादा पास। तो फाइनाली फ्रेंड्स मुई आसिक दादा घर सामना एका पहुँची जाए आ घर आसबा आगर फ्रेंड्स के सब शो है फास्ट आउर कार अच्छे आ कार सामना थी मोर राइडिंग साइकिल अच्छे ने स्टैंड कर दीछे आबे जाऊँ कि दादा संगे मिसमु एबे जस्ट मुई आसिक पहुँची जाए फ्रेंड्स पहुँची करी विजिट कर स्टूडियो आउ मिसो है दादा संगे आप फाइनाली फ्रेंड्स मुई आसिक दादा सामना के पहुँची जाए आटा के चुरावा लगी किसी चेष्टा भी लगे दादा हूँ कि मिस्टर कोरापुटिया जे कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के नहीं करी रिलेटेड अच्छे मते बहुत पसंद लगती देशिया भाषा थी देशिया भाषा के बंची कर रखवा लगी फ्रेंड्स कॉमेडी माध्यम रे शो करछन जेंटा कि चिरदिन स्मरणीय रही दादा हूँ कि मिस्टर सुशांत दादा नमस्कार। बहुत भल लगिला भाई आमर एते दूर आसिले माने आसला बेले आम गाँव रे भी अधा लोक माने कथा हेले भाई को हैला तो बहुत खुशी लागिला एते दूर भाई आसिले बहुत दिन रु माने भाई आम वीडियो देखुचंती आमर मझिरे गोटे वीडियोटा थिला कि हले हले कि चिकेन खाइबार नुआ वर्षर गोटे स्पेशल समस्त गोटे वीडियो समस्त वीडियो आम अपलोड करथिला हम चैनल रे तो सेठी भाई मध्य देइथिले तो बहुत खुशी लागिला भाई आसिला मोर वीडियो जितकी फ्रेंड्स प्रकाश पाइला से इयर्स थिला कि 2023 रे मते भी बहुत खुशी लगी कि जार मुई फैन फॉलोअर्स रही तो तांकर चैनल रे मोटा प्रकाश पाइला आज फाइनाली मुई तांकर सामना के आसिक पहुंची जाए तो मते बहुत गर्वित लगुचे कि जार वीडियो मुई देखुली जहाँ वीडियो मुई देखुली तांकर सामना रे एका मुई आसिक पहुंची जाए आटा देखि पार्छ कि तांकर एका स्टूडियो है मिस्टर कोरापुटिया बेले कोरापुट के नहीं करे तांकर किछि म्यूजिक हो कि गीत हो कि इटा गोटे स्टूडियो है फ्रेंड्स कि ने बहुत प्रकार जेनता कि गीत आसी तारपरे कॉमेडी शूटिंग हेसी तारपरे वॉइस डबिंग हेसी बहुत प्रकार बेले भाबिन कोरापुट रो कलाकार होचन मिस्टर सुशांत दादा आ देखि पारछ तार प्रूफ होचे कि इटा कि मुई इटा के चुरावा लागि बहुत चेष्टा करूचे तो आपण मानकर सपोर्ट प्यार थिले फ्रेंड्स इटा मते भी मिले जिवा तार मेहनत पाइबार पछे जेन मेहनत अच्छे तो आम दादा ठार ही जानवा फ्रेंड्स आपण माने जानी पारबे कि केते मेहनत कला परे ई जिनिसटा मिलसी आउटा रूपा संगे कंपेयर कले भी से जीती जीवा सिल्वर बटन एटा सब समस्त को आसीबो हाँ माने नाइ कि खाली मते मिलिबो यार भितरे माने एमती एडा देखंतु सिल्वर बटन किंतु एबे हमरो सिल्वर परे अछि हम गोल्डन बटन गोल्डन परे डायमंड मिलिबो किंतु फास्ट जो सिल्वर जो पाइबार जो खुशी ना सेटा डायमंड बटन रे भी नाही हला माने जो दिन आसीथिला मोर तो पूरा कांदो मारी जाइथिला मते कि मो जा हो माने भाबी नथिले ओटे सिल्वर बटन आसीयो बोले कि एठी माने मेहनत करिया पई पड़िबो आ किछि नाही मेहनत सबुठी मेहनत फ्रेंड्स को जिनिस एमती फालतूटारे मिलेनी हमको मेहनत करिया पई पड़िबो देखंतु भाई हमर केते मेहनत करछंती एते दूर साइकिलिंग करी करी आछंती मो पाखरे तो सेठी भी गोटे मेहनत तो एबे तांकर अल्प किछि सब्सक्राइबर्स अछि
ଦିନ ଆଇବ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ 1 ଲାख କ୍ରସ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲଭର ବଟନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ହେଲା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମେହନତ ମେନ୍ ରହିଲା ମେହନତ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏବେ ବି କହୁଛି ସବୁବେଳେ, ହେଟର୍ସ ଆସିବେ ଭିଡିଓରେ ହେଟର୍ସ ଆସିବେ, ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢିକି ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ଦାଦାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ଟା କି ସବୁବେଲେ ଏକା ସରିଯାଏସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାକି ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଏକା ସରିଯାଏସି ବୋଲି କହେସନ୍, ବାକି କେନ୍ସି ଭିଡିଓରେ ସେଟା ନାଇଁ ସରବା। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ବି ଆସିକି ସେଟା ସବୁବେଲେ ସରି ଏକା ଯାଏସି। ତ ସେ ଡାୟଲଗ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେନ୍ଟା ମତେ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଲगे ବି ବହୁତ କରି ଆସିକି ସବୁବେଲେ ସରି ଏକା ଯାଏସି। ସେଟା କି ଡାୟଲଗ କି ଦାଦା? ସବୁ ସରିଗଲା ଏଇ ଡାୟଲଗ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର କୋରାପୁଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଆମ କୋରାପୁଟ ଦେଶିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ତ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି। ଭାଇ ଏବେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। କହିଲା ବେଳେ ମାନେ କିଛି କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, କେନ୍ତା ଅଛ, ଭଲ ଅଛି। କାଣା ଏସବୁ ହେଲା। ମତେ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଠା, ସେ ମିଠାସ ଟା ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ପଢେ, ରିପ୍ଲାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁନି ଏତେ ଯାକ କମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, କେତେ କଣ ମିଳୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢିକି। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ ହଉ, ଏମିତି ମେହନତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେହନତ କର, ହଁ, ଡିମୋଟିଭେଟ ହବନି। ନାଇଁ, ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଭିଡିଓରେ ସେଟାକୁ ଡିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ, ଓକେ, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓକେ, ଭାଇକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମତେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୋ କଥାରେ ପଡିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରିଦେବେ। ହଁ, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରିଦବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କାହାକୁ ପଇସା ମିଳେନି, ମୁଁ କହିଦେବି ଆଗରୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା ମିଳେନି, ଲାଇକ୍ କଲେ କେବେ ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ପଇସା କୋଉଠି ମିଳେ? ଯୋଉ ଭ୍ୟୁଜରେ ଯୋଉ ଏଡ୍ ଟା ବାଜେ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆସେ, ତ ସେତେବେଳେ ପଇସା ମିଳେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ 1000 ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା, 1000 ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ତ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଓକେ ଭାଇ, ବହୁତ ଲୋକ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ 5000 ପଳେଇଲା ମାନେ କଣ 5000 ମିଳିବ? ସେମିତି ନାଇଁ ଭାଇ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ 1 ଲକ୍ଷ ଯାଉଛି, ତ ସେଠି ଆମକୁ ସେଇ $10 ରୁ $12 ଏମିତି ମିଳେ। ଓକେ, ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜରେ ସେ 800 ରୁ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜରେ, ସେମିତି ହଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଡିଟିଂ ଅଛି, ତାହିରେ ଥମ୍ବନେଲ ଅଛି, ଅପଲୋଡ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଗ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବହୁତ ଏଗୁଡା ଅଛି। ତ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ନା, ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲାଗିପାରେ। ସେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଲାଇଫରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ମୋ କଥା ଧରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ଭିଡିଓ ଆସିବ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିକି ପଳେଇବେ, ମୋ କଥା ରଖିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେନି, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସଜେସନ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଦେବେ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାବିବ ନା ଏ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ପଠେଇବନି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମର କହିବା ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ମୋଟିଭେସନାଲରେ ଜଲ୍ଦି ଗଲା ଆମର ଶରୀରଟା। ଆଉ ଧରିଛ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୁରାବ ଲାଗି ଯେମିତି ଆସିଥିଲି,
ଏଇଟା ମତେ ବି ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ସପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ଏ ଜିନିଷ ମୋର ହାତେ ଆସିପାରବା। ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ଲିଖା ହେଇଛି ନା କି MR କୋରାପୁଟିଆ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମୁଇଁ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଇନେ ହେନ୍ତି ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଇନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ବୋଲି କରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମୋର ଉପରେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ଆପଣମାନକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଧରି କରି ଆପଣମାନକେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରମି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦାଦା କି ଜଷ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ତକ ମିଟଅପ୍ କିଛି ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ଆଉ ଏବେ ଦାଦା ଜୟପୁର ହିଁ ପଳେଇ ଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଇଁ ବି ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଯିବି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି କୋରାପୁଟ ଆସିକରି ଦାଦାଙ୍କର घर भिजिट कली, मते बहुत खुशी लागला। तो जनता फ्रेंड्स की दादा इनु पले गले तांकर स्टूडियो रु, तो दीदी पले आसला एंट्री कर देला दीदी। मते आउ भाई दीदी कहि कर गले ना ताकर टी काम अछि तो केन ने के गले की दादा भाई गला तार काम अछि टिके बाहर को गला। तार काली भी जाइथिला जे तार काम हेइ नथिला, तो आज भी जीवा पड़बो सित पे पळेला भाई। आउ जयपुर जाय हां छथि तो जयपुर, हां जयपुर बहुत शीघ्र का पले गले। मते किछि समय टाइम देले फ्रेंड्स कि तांकर पाके। तो आपण माके कहि छै जनता की गोटे सक्सेसफुल लोकर केते बेले भी समय बेसी नहीं रहे, बहुत हां कम समय रहे सी। तो दीदी के और वीडियो मुई आगरु देखि जाए, बहुत दिन हां आगरु देखि हां जाए। आ आमे दीदी मते जानिथिलु, जानि छन, मु भी जानछि भाई को, भाई भी मत जानजंती। मते की नारे जानिथिलो कि दीदी तमर कोन फर फर कोन जे गोटे थिला हमर सेटा मने पड़ नै एबे। 4G थिला। 4G फोर जी ना कोन गोटे थिला। हय मते 4G नारे ही डाकुतिले दीदी। मु खाली 4G ही बोलथिली 4G भाई को। हेलो फॉर आवर ब्लॉग हां थिला हां सेटा, हेलो फॉर आवर ब्लॉग थिला जे मो भाई को 4G बोली के 4G डाकुथिली। वाली डाकुतिले। बेले जेतकी बेले दीदी लाइव आस्तिले तो लाइव चैटिंग हमने सब आमे हां करूतिनु, दीदी को सहित कनेक्ट की रहितिनु। हे आसी करी मुई मिसली दीदी को सहित, मते भी खुशी लागला। तमके लागला कि दीदी बहुत खुशी लागला भाई। काहे ना आप माने कहिथिले आपण की मु आसीबी गणेश पूजा सरले नुआ खाई सरले कहिथिले ना आपण। कहिथिल ना आगरु कहिथिले हां, हय मते कमेंट रे कहिथिले, मो वीडियो रे गोटे कमेंट करथिले भाई कि मो साइकिल रे ट्रैवल करूची, आ मु गणेश पूजा नुआ खाई सरले मु आसीबी, मु मिसिबी। तो मु भी अपेक्षा करथिले भाई को कि भाई केबे आसीबे। तो फाइनली आसी जाइछन्ती। मु भी जान नथिले आज भाई तमे आछो बोली कि ना हैला। तो मते एबे भाई जाय कि ना कहले कि जा भाई आछन्ती, जा कथा हेइ जा। तो मु एबे पळे आइली, मु भी सरप्राइज कि भाई आछन्ती मु जानि भी नथिली। आज सरप्राइज हे गला एटा। मते फ्रेंड्स की दीदी को ना होचे कि हमर घरे भी गोटे छुआर ना होचे, से छुआर अच्छा होचे कि तांकर ना होचे मधु, आ दीदी ओ को ना शॉर्टकट होचे माधुरी। माधुरी। हाँ हाँ मु केबे भी दीदी के नहीं कहि थाई कि हमर घरे गोटे तमर नार प्रतिश्रुति अछि बोली अच्छी करे हाँ कहिथिली कि नहीं 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 कहिथि। आज कहू छे कि हमर घरे मधु अछन, आओ दीदी मधु काना की माधुरी माधुरी। शॉर्ट नेम टा केति मधु। लाए मुई तांकर नाटा भूली जाउछे कि से चैनल लेबे नहीं ना तांकर नहीं चैनल। से चैनल टा माधुरी ब्लॉग एबे कोरापुटिया जे किडा जे वर्ल्ड हे जायछि म्यूजिक। सेति लागे का मुई तांकर ना टिके कोरापुटिया भूली MP3 जाउछे वर्ल्ड हे टिके, जायछि मोर माधुरी ब्लॉग रो सेटा। वर्ल्ड रेकॉर्ड हे जाइछे। हाँ हाँ आ एबे मोर नुआ नुआ रे गोटे चैनल भी अछि माधुरी ऑफिशियल कहि की। माधुरी ऑफिशियल हाँ माधुरी ऑफिशियल एबे मोर साथे सब्सक्राइबर्स भी नाहांती सेठी। एबे नुआ नुआ आरंभ करछि। तो किछि किछि मात्रे 10 11 12 13 एमती अछंती आ। 10,000 अछंती। 10,000 नहीं भाई, एबे मु नुआ रे ओपन करछि माने 13 ना 14 अछंती। हम सेते मिसा मु सेटा देखि भी नहीं। बहुत गुटे हेले भी बहुत। जीरो जीरो रु जे स्टार्ट करसी ना, जीरो रु शून्य रु फ्रेंड्स आरंभ हेसे जे कोनोसी संख्या। तो जीरो रु 1 हेसी, 1 रु 2 हेसी, 2 3 तापरे परे सब संख्या से संख्या का 9 टा संख्या जे 9 अंक विशिष्ट सेटा का किंद्री किंद्री करी हाँ इने बसुतिबा सेने बसुतिबा एंता ही करी ग्रोथ हेसी चैनल। आ दीदी को चैनल भी विजिट करे फ्रेंड्स। मुई आपण मन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देथिमी तांकर लिंक। आ मुई भी हाँ तांकर नुआ चैनल नहीं देखबा नहीं कि देखी आपण माने नहीं। मुई देखबा अगर नहीं देखबे केबे भी मुई फास्ट देखबी दीदी को चैनल कि थैंक भूली यू। जाउ छे तांकर ना के। तो आपण माने मुई नहीं देखबा आगरु आपण माने नहीं देखबे, मुई कहू छे आपण मन के सेठी रिक्वेस्ट खाली करू मोर छे। गोटे ही लॉन्ग वीडियो अछि आ मोर शॉर्ट वीडियो अछि। आउ दीदी होछन गोटे कंठ शिल्पी भी आपण माने जानि छन कि नहीं जे बहुत सारा म्यूजिक वीडियो रे मुई देखि छे दीदी के कि गोटे एबे जस्ट मुई देखिथिली कि गोपाल भाई संगे भी तमर हाँ हाँ गीत ओडे गोटे बारछि ହେଇଛି ହଁ हेछि तो ହଁ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୀତଟା। काली यात्रा कि जानकारी नेनी तांकर मुई डायरेक्ट तो तांकर घर एका जीबी, तांकर स्टूडियो एका जीबी, विजिट करबी तो तांकर सेना एका पचरामी, तांकर चैनल विषय भी पचरामी क्या हला तांकर चैनल
ଆଗରୁ ତ ଥିଲା। ଦିଦି ଘରେ ଥିଲେ ମୋର କଥା ଶୁଣି କରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦିଦି କି ହଁ ମୁଁ ମୁଇନୁ ବି ଯିବାର ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା। ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନା। ମୁଇନୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଡିଓ ହିଁ ବନଉଥିଲି ଆଉ ଦିଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ବି ମିଶିକରି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ। ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିକି, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମତେ ମୁଁ କହିବି ସାରିଛି କି ଭାଇ ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭିଡିଓରେ କି ଭାଇ ଆସିବେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲି କି ମତେ ଜଣା ବି ନାହିଁ କି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ ଯାଇକି ଭାଇ କହିଲା କି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯା ମିଶିଯା। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାଇ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ କରାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ ଆଙ୍କେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଦେଖିବି ଥିବେ ଏମିତି କେତେ ଯାକ ଭିଡିଓ। ତ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, କାହିଁକି ନା କେବେ ତାଙ୍କେ ମତେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି କି କେତେ ମେହନତ କରିକି ଭାଇ ଆମର ସାଇକେଲରେ ଆସିନଥିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ହି ମେହନତର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ। ଭାଇ କି ଆହୁରି ଅଲଗା ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି କି ସେମାନେ ବାଇକରେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ନା। ହୁଁ ହଁ ବାଇକ ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଆସାନ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମର, ତାଙ୍କେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ମାଗିକି। ସେଟା ହଉଛନ୍ ପ୍ରକାଶ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ବି ଆସିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ନାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ସାଇକେଲ ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ। ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ।